Sekunde zinabadilika, dakika zinabadilika, masaa yanabadilika, siku zinabadilika, wiki zinabadilika, miezi inabadilika, miaka inabadilika, maisha yanabadilika, wanadamu tunabadilika kifikra, kiumbo. Na hivyo basi, kama maisha yanabadilika, mwanadamu unapaswa ubadilike siku hadi siku. Katika mwisho wa siku yako, iwe Jumatatu, iwe Jumapili au siku yoyote, pata muda wa kutafakari juu ya siku yako. Umejifunza kitu gani ambacho ni kipya? Na kama hujajifunza kitu chochote, basi umefanya kosa kubwa katika maisha ambalo lingeweza kubadilisha kesho yako. Na mwanadamu unaposema, leo ni mwisho wangu, nimechoka kufikiria, nimechoka kutazama, nimechoka kujifunza, basi huo utakuwa ni mwisho wako katika njia inayokupeleka katika mafanikio. Hivyo, tafakari kwa kila jambo unalolisikiliza, unaloambiwa, unalolitazama kwa mtu yeyote, na kisha tafakari, chukua maamuzi, si maamuzi tu, bali maamuzi yaliyo na fikra chanya, maamuzi yaliyo chanya. Asanteni sana.